لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kaum ibu sasudena, alhamdulillah marsyukur kita tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala madung mangalehen dihita nikmat nasotare tong bahadna songoni jua solawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammada wa ala ali Sayyidina Muhammada. Sebagai kelanjutan nikah cinta, sadarion kajinta mengenai na berkaitan dohot kelebihan nialak namarun songoni juo mangali gialak namarun. Harana insyaallah ta'ala nangkan narobose tongkinai berikut na kajinta mengenai masalah na berkaitan dohot masalah maid atau jenazah. Jadi biasona sering kalak marun jolo dalam sobob adong penyakit baru meninggal. Tapi ngana suatu jaminan ni, ngana suatu kepastian ni, satio palakna maruni pasti mate. Satio palakna sehati inda mate. Karena sadia bahat tentang maitaida, bahat do alak nasehat do ompot meninggal. Adong bose dontong itaida namarun sajo nda mate-mate. Kan betul deh. Olo ningrua na kema baya anggo iligin parosana pe keme baya ningrua nda keke. Bahkan keluarga na pe mapor maroa na ke tinda rake. Mai kusip kon bagetu suping nai isin me ayah isin me uma ma isin kon kalai sude ngakeke. Balik na soy isin kon ompot ke. Na hebat madai pasari-sari tentong Allah Ta'ala do mangatur. Olo. Unggo ning roa bayo masa dia ono kuda na orang sehati ning kunjung adop bayo. 37 tahun mamang na marulangon tu rumah sakit ning. 37 tahun. Marulang tu rumah sakit. Nda mate-mate. Tapi ternyata adong kalak. Nda unjung jabat ke tu rumah sakit. Bonggal caritona mamate. Jadi harani ima. Nda suatu kepastian nih. Panyakiti mate. Bahasona nasehati inda mate. Belum tentu deh. Harani ima ita kaji mengenai masalahon mana tahu betul-betul kita mudah-mudahan bersiap-siap kita dalam menghadapi kematian ta masing-masing bo pendamar penyakit kita nasobinoto do umuron. Imaswadong sadabayo ben sombong na lalaya pangkuling nia ketika meninggal sada alak na lubi bonci roania na lubi goyak roania paidedana mama tesianu mama meninggal nda meninggal mama tesianu benjob na roania ido kondokonia sajo mai lopoi au na jo parwang kuna matesianu ningia ning bayoy ternyata torang ari rupana ya bosema enna ne tabotin to boise na mambotone karani ima hati-hati ita mengenai masalah na iyan. Ahaning Allah Ta'ala di dalam ahaning Allah Ta'ala saulakon di hari kiamat. Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal kiamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat. Ya ibna Adam,
Maritu palam ta'uduni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta Rabbul alamin. Saulakon mangkuling ma Allah Ta'ala di hari kiamat. Ning Allah Ta'ala. Wahai manusia, marunau te indara amu mangaligiau. Ning Allah Ta'ala. Nah hebat itu ya. Pasari-sari mazol. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat. Wahai hambaku, wahai anak Adam, wahai manusia, saya sakit tapi kalian tidak mau menjengukku. Maka menjawablah hamba, wahai Tuhanku, bagaimana engkau sakit sementara engkau adalah Tuhan pemilik sekalian alam. Ahamaning Allah Ta'ala. Hambaku sianu sakit. Marun hambongku na margorar sianu. Na ibotomu do. Ta indara hoke mangaligina. Kan manamboradin tong sonitil. Na binoto do marun kalaki. Ngara hoke mangaligina. Ma ibotomu do na marun sianu. Ngara hoke mangaligina. Indalang ibotoho. Apakah kalian tidak mengetahui? Indalang ibotohamu ning Allah Ta'ala. Bahasona mulakeho mangaligi alakna maruni apabila engkau menjenguk orang yang sakit maka engkau perdapati aku di sana. Artinya bahasona pahala nangonau inda tarhingga inda taretong bahatna besarna ilehen Allah Ta'ala pahalo tualakna ke mangaligi alakna maru. Mulakeho mangaligi alakna maruni marsuo may taisaduni artina ulehen mejo pahalo naso tarhingga naso taretong godangna pahaloy ning Allah Ta'ala. Jadi harani ima mulanga binotorong na marun donganta italigin. Taligin mula marun ya. Ulo na binotoro na marun te. Ngona so binoton tong dia iligin ini mula. Mungkin na ito manyogot rosa yung mga mana tau marun kamuntong mali darong basuruan na songon. Mungkin na masibu tu bose hoke tiop manyogot manyapay arong na marun na bose. Na selanjutnya innal aizra yuzilluhullahu bi khamsatin wa sabaina alfa malak. Sesungguhnya orang-orang yang menjenguk orang yang sakit akan dinaungi oleh Allah Ta'ala dengan 70.000 malaikat. Alakna kay mangaligi alakna marun 70.000 malaikat manaungina mangalindungina mandoahkonna 70.000 malaikat mula kita mangaligi alakna marun. Saima manaungi ita, saima mangalindungi ita. 70.000 malaikat. Hebat madai teh. Kelebihan na mula ke mangaligalak na marun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mula menurut hadis na riwayatkan ni Imam Bukhari, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslimin. Tolu macam, 3 macam ning Rasulullah, 3-3-nya kewajiban atas orang yang muslim. Pertama, iyadatul marid. Artinya mangaligi alakna marun, menjenguk orang yang sakit. Tolu-toluna kewajiban di ita. Ligin alakna marun. Kewajiban makna naison, ndak kewajiban songon sumbayang. Na semestina inda tola ita tinggalkon. Ido makna na naon. Aron yang bangko wajib songon na sumbayang mula ngake ho mangaligi na mardosa-dosa ho. Menjadi beban bose di pikiranmu. Kemudian wasuhudul jinazati artina ima menghadiri jenazah. Mula dong na meninggal kita hadiri jenazahna. Taligin kita hadiri jenazahna. 2. Yang ketiga, watasmitul atisi iza hamidallaha
ta'ala. Rawahul Bukhari. Mendoakan orang yang bersin jika dia membaca alhamdulillah. Doakan. Tapi menurut hadis na riwayatkan ni Imam Muslim, maju ngada maita kaji hadis naon ahning Rasulullah hadi hakul muslimi alal muslim sittun. Kewajiban Islam atas Islam yang lainnya, atas muslim yang lainnya 6 perkara. Kewajiban nangkin makna neson na semestinya jangan ditinggalkan. Yang pertama, iza lakitahu fasallim alaih, apabila berjumpa mengucap salam. Jadi kewajiban Islam muslim sesama muslim apabila berjumpa mengucap salam. Jadi tugas tamon yang semestinya jangan ditinggalkan. Ulama marsuo, assalamualaikum. Mapigano limedokon angwa mialaklai ayah alhamdulillah bola sidokon aman ma. Yang uma ana payah ndau botu isanga sundiepe. Ana parila amu do mandok natile. Oh lu sanga pila lamu na boratani mandok na mula marsua mu sesama amu assalamualaikum. Amela ngapayahne. Ngada bo inang nakailaan ibe. Ngani dokon kala kinapa malim-malim kon napa rumo-rumoon. Jadi pabiaswamu majolo assalamualaikum. Oh ninda. Ui. Narodo langa. Ninda me. Mulai yorja. Ime ta copata ni tangan na roy. Piga alak kamu ninda me. Akhir-akhirna ui dalang ayoban ko jauh pining niya. Arana bahatan pining antong elayan rupa. Jadi kewajiban Islam sesama Islam terhadap Islam yang lainnya apabila berjumpa mengucap salam assalamualaikum. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang dihadiri. Hadiri undangan naik, mulai undang kau. Undangan na wajib ihadiran apabila indaroiba diundangani mancit rohania alak na mengundangi bayi marsapa-sapa rohania maka on mawajib monjita. Contohnya tetangga. Mulan tong undang tetangga ni bangaro kan marsapa-sapa mi rohani. Namo ngade baya de goyak ni rohania jauh ning rohame na paduan nantong tontu sudaro. Keluarga dekat. Aima. Adong bosen tong uma-uma na hebatan. Ngayundang ko udongan mangkoyo kambing kamu ni Allah baya. Nang kunda bodok binang songo ni iya pegari tergantung galana idodongani. Unggo galana tong baya galana pondok, sundia mentong baya iba ini ai. Oh loge tiundangnya sa kampung. Ambeng na penasada maya ipe boru-boru bosen na bakolada do. Gule na 10 tajo. Nga beda inang bena pisang no masude. Palang si bodak, memang daging na doon yan sude. Nda dong oli-oli na si bodak dohot pisang. Sundian tong iba ini apa tahun kita. Saya miya kasanggupan niya. Jadi mulai undang kita hadiri. Napatoluna wa isastan sohaka pansohu, apabila dia minta nasihat, nasihatilah dia. Mula mangido nasihat, nasihati ya. Mangido pandapot ya jo, curhat ya bahasa sanari tuh. Wete sundia rumah pandapot ni te le rumah tanggang kon, mo ngalang inang mamereng madabu mulo ini nga umpamana. Aso mereng inang biya mentongi ete sabari badona mandayung ning ya. Olo sabari ba maya dayung na memang muatan na bahat, anak kantong 12. Olo ima suma ramos do maidokon. Dotayah ramos. Sude mulai ngon kalas sada SD sampai kalas onom nadong me sude tiop kalas. SMP pesongoni juo. Baru SMA. Sude rap sikola. Kalas sada SD sampai kalas onom marisi. Kalas sada SMP sampai kalas tolu marisi. Kalas sada SMA sampai kalas tolu marisi. Ulang doa dong nah tinggal kalas double-double sude daganak. Ternyata na mandayung sabari bamaya. Teleng mentong parau dah.
Jadi ahamani muumpamana sobar ko inang. Kales na lalu do sikola ni daganaki. Olo ite. Ima. Bope nang bahat anakmu. Sabari ba do na mandayong nang kinim mo home na rama home na marusao. Ayah nay na pasonang-sonang kon. Sobar ko inang. Insyaallah ta'ala lehen Tuhan de saulakon balosan. Marsukur mahosongo ni inang. Lesadong do pialak laymu. May daho alaki na sodong alak lay na. Pado-pado nga dong inang, padiar songoni ibarat ni kareta, beca na sega, bope ngatar padalan, le sadong pajangan ni teras ini muntong. Olo. Adong do manombo na marke keluarga on songoni kan? Adong kan? Olo, oh nakun genanan? Au nga boto badongani. Ngunang kun genanan antong dongan niya mudo maday da. Bo ngantong naray nang marusaw bayoy. Madung. Nasorado marusaw. Bahat bosedo pe paraturan. Tio potang marholas-holas. Gok dope. Dia genanan. Ondangan namang gara-gara ya onday nang. Na perbandingan dengan kinodokon. Jadi ngabinoto alak mangido pandapot. Jadi lehen ma pandapotmu. Sangat songon dientong menurut pandapotmu. Makana natola curhat kita tualakon. Pilih ma na lebih tinggi ilmuna atau na lebih tinggi amalna daripada ho. Karena anggo curhat ko tualak na umparah padoho. Murkarom iben na parawi. Karena ma piganoli ido ko ni sampeon ngana dong dabo ibana imbar na inang ngana dong dabo bedana. Ahame bedana curhat kala sonom SD tu kala sada. Kan ma piganoli ido kon. Seandaina ho dabo inang na maribadato naonok maho na manangyun mangazi. Naonok maho na maribadati itaban majolo kalas mu kala sonom SD perbandingan. Pendidikan. Ternyata mangido pendapat ko tu kalas sadesde sundia manungramu anggi nang kini nilalahu anggi tarlambat tau sikola yukum guru yau ning kalasonum tu kalas sada dia pendapat mu angginya mantak ko kakak ning adu nentong arana kalas sada nentong par sapaannya paduana dia nungramu anggi pendapat mu ning kalasonum SD ibu se tu kalas sada SD nangkin nungramu anggi sosak romaula lagi tuaik parmisi au di guru ngai patolana nda tola ning guru sajo sondia nungramu anggi pandapot mutuho magari ning kala sonomi adup kala sada SD caun ko kakak ning entong na pasti deh jadi hope na mangulun dabo manombo inde pilih-pilih ho dabo tempat pengaduanmu jadi murma parah murma kacau pikiranmu jadina. Jadi dabo kalas eonom SD gari parsapaan ni batu kalas sada SMP kalanga kalas tolu SMP. Ulangi sapaan tu alak nomor parah padoi ba mur karom de ibenne parsapaan ni ba. Murundut ilalahu dia tiatem. Lanjut. Mapi ganang kinin kewajiban Islam terhadap Islam yang lainnya. Yang pertama apabila berjumpa mengucap salam. Yang kedua, apabila diundang, menghadiri undangannya. Yang ketiga, apabila dia minta nasihat, maka nasihatilah dia. Yang keempat, apabila dia bersin, maka dia mengucap alhamdulillah. Doakanlah dia dengan yarhamukallah bagi laki-laki, bagi perempuan yarhamukillah. Maka dijawab dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ulang na sudah putih inang dah. Maki humanangyun mangazi. Dan rapot ko. Tungkin na isungon na udo ko ni. Rualak mandok na maninggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ningin nantay. Ngun dia do ita. Ngun kampung naon na nete. Get mong aday. Mandok na maninggal. Nete. Inang-inang rojiun. Nina mabaya. Inantay. Rupa nga dapot na innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Hadin tong artini ibaya inang uma rojiun marmulakan no mana ida. Atau mulak. Uma mulak nanin na dome. Jadi jadi mula barsi umpama na na barsi. Hacim. Alhamdulillah ningku. Jawabanmu yuk. Yarhamukallah. Jawabanku. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ibalik bose. Barsiamu. Hacim. Ucapkan kamu alhamdulillah. Maningku. Yarhamukillah. Jawabanmu yuk bose. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian wa iza marido pauduhu, apabila berpenyakit jenguklah dia. Mula dong kalak na marun ligin on makajintao. Mula dong kalak na marun kay ligin ya. Olo pena mancit mata olo, manciti pon olo. Memang suni masuruhan. Tenga naroroan niya guri pangkuling kon ben naman citi poni iya nga aruroroan niya mangkuling tongkin pinoman. Ay ma. Iyo ban panganon nga tarpangan niya guru. Bo energen. Olo energen nantong. Iyo ban pipet na targodang. Muna bisa saja dentong ang goben na imay. Kemudian wa iza mata, apabila dia mati meninggal. Karena bahasa Arab do boy, tema pigano didoko na bahatan do bahasa Arab ipake tu bahasa Mandailing. Mata, mate. Meninggal. Intopi, padamkan. Bahasa Mandailing pe intopi. Tapi sanarima jarang ipake kalimat intopion. Pamate jolo lampuinnya. Ulah na ribu-ribu makna. Bunuh jolo lampuinnya. Mang, na hebat nih rontong. Bahasa Mandailingon na hebat ini lagi nantong inang di daerah kita on pintu jolo pintui. Pena jolo heran dawi mandok tutup jolo pintui. Pintu jolo pintui. Nina, utatalion jabati waktu sangat songon dia pintu pintui rupa mandok itu tutup jolo. Pintu jolo tingkapinya. Busi di ruai namongan rupa namandokon itu tutup jolo jandelai tingkapi. Jadi bahasa intong te syukur mada alhamdulillah bahat bahasai sehingga penjajahi na jolo sulit mangkuasui ita. Arana si penjajahi lambung ita koyok mabayaon. Ngai boto penjajahin tong. Arana ido onai botonya lai di sembelih do. On ikoyok mabayaon. Ning ya. Ita potuk don gari ning ya. Ngai boto yen tong. Naron ita pente majolo modom ya ngai butuh penjajahin to. Kaya nuntu Jawa asing do bahasana modom. Kaya nuntu Minang bailain do bahasana. Mula bahasa Jawa isi solak Jawa. Mula bahasa Jawa mandokon modom turu ima. Mula di bahasa Sumatera Barat mandokon modom lalu ima. Mulai bahasa Mandailing modom. Bahasa Indonesia na tidur. Mungkin na yapil penjajahin na jolo tidur do. Ketu Sumatera Barat bingung ya, ketu Mandailing bingung ya. Kaya mungkin tu Muara Sipongi bingung boseya. Kaya mungkin tuek Banir bingung boseya. Elo. Jadi akhirnya datar kuasai penjajahi Indonesia on bengok na bahasa na. Ketu nia sasing bose bahasa. Ay mah. Nda sarupo bahasa. Masya Allah, songoni meben Allah Ta'ala. Jadi mula meninggal sada-sada alaki maka maka antarkon jenazah nai ning Rasulullah. Berikutnya bahasona melihat orang yang sakit atau menjenguk orang yang sakit sunat mahukumna maka dan seringlah menyebutkan pahala atau kelebihan kepada orang-orang yang menderita sakit. Artinya jojot maidokon sobar ko penyakit. Mula sobar ko maka ampun sudah dosa. Anggona sobar ko ndantong. Jadi sobar maho so yampuni Tuhan sudah dosa. Mungkin penyakit mon so yasdoho itu joloni Tuhan saulakon. Atau so memulai hidup baru ho. Mungkin dosa-dosa saunok naon yampuni Allah Ta'ala. Maka sobar mereka. Maka alakna sobar terhadap penyakit
bisa saja mandonokon tu kekafiran. Aha contohna. Aso pentong Tuhanku sono ni bay naon. Genanan mau mate. Naningay, datulay. Kananong manombo laki. Nda jauh be marubat. Genanan mau mate. O aso pentong sono ni bay tua wancit naon. Ningya. Nda tolay dok sono. Maka na masuisuru ita di dalam agama. Mula marun kita. Aha ada ibaca mula marun. Pertama. Mula marun kita. Ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin qala fi marodihi. Tiap orang yang muslim yang mukmin membaca di waktu sakitnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang yang muslim ketika sakit dia baca 40 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Arba'ina marrotan. 40 kali. Pamata fi marodihi. Apabila meninggal ia. Disebabkan penyakitnya na ian. U'tiya lahu ajaro sahid. Maka diberikanlah pahala kepadanya. Pahala orang yang mati sahid. Masya Allah. Saya membaca 40 kali. Seandainya indah jadi ia meninggal. Indah jadi meninggal. Sehat do jadi. Karena nakin may dokon nantong adong do laki na marun sa nga na mate-mate. Adong bose do laki nga marun-marun. Langsung mate. Jadi adong kalak na marun. Di marunnya ibaca ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Ternyata indah jadi ia meninggal. Sehat doya jadi. Maka waqada gufirat lahu jami'u zunubihi rahul hakim. Maka semua dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Paingot-ingot yan. Pino maton naron dot dapot ko sa danay. On wasada do pinantong. Apabila marun ko inang. Mula marun ko man cita hasajo pe marun ko. Khawatir ko terhadap kesehatan. Ulang tinggalkan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Arong na pinasodapot na bisa iban sada-sada barani. Nay mada. Ulang arong na sodapot na be. Arana unjung bege uma-uma membaca inni kuntum ninnama. Inni kuntu minaz zalimin. 3 kali 40. Mula marun iba paingoti-ngoti. Harana ilmu ilahan Allah de kelebihan najiba. Songon dia na dapat iba insyaallah ilen Tuhan me kelebihan najiba. Jadi mulai baca ho 40 kali di marunmu. Ternyata disebabkan marunmi meninggal doho. Aha kelebihan na nang kini? Igolongkon maya alak namate sahid. Biasona alak namate sahid. Aman ya dikubur. Aman ya disiksa kubur. Aduh, mulai ndak jadi meninggal. Aha kelebihan. Ampun sudena dihapuskan segala dosa. Ningot me. Ulang abi no tonun mulak tuba kasayahna ina marun. Ulang ko lupa ayah hucok. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Somo ngamenia mana tawa ya hucok parjoloho. Soy golongkon Allah ko alak namate sahid. Mula nga binoto sehat do lalu, maka suampun sude dosa-dosa. Por malangarwa mukiaw mula niya, indanian te mula na kentong ngatar ko nga ni muntong. Jadi roman tong sipay ngot niya tuho, nasongon ni jalang naon. Nga binoto parjolo au, ulang ko kawin niya. Jalang songon ni nah nimu. Betul menia, betul. Deal menia, deal. Nim. Ternyata meninggal ya. Tola ho kawin. Tola. Antong aturan niya joy makemay. Oloon songon ni. Ima wasiat na solabo. Wasiat na pagujo-gujo ijo. Wasiat buang-buang energi. Oloon songon ni. Mulai doko niya bagay tuho nga binoto.
Awang go mate uma ucok kanggo kawin ko roh mulaknya olo rohonimu. Rohonimu. Ngana rohi. Nabahat mana ke ngarong penaro. Padahal mayandang bagai mau ida sudah perkuburan ngana rong namulak. Maksudna guru yandang bagai perkuburan te unjung sapai tukangna. Ado karejo on ningku. Mangandang perkuburan on guru ni. Aso yandang ningku saulang roh lain ni. Mantata do mau dah. Marsian yang yentong. Nah angkon peyandang na sunjung do pewi daro ningku. Jadi ima. Ana ro inangi nakon koma biar. Roh tu bungkulan ini roho ni. Dan ya. Jadi mana tahu meninggal suamimu, kawin kau mulak, isere saulakon suamimu di akhirat. Na paling deges ahlak na diantara Allah. Na paling toat tu Tuhan. Jadi ngana perlu dah berpikir konon mu ijabat. Na perlu amal ibadatmu do pature so masuk sarugo ho. Anggojat dungi sarugo mula leles nagit songoni maporo amu bayo na rehe-rehe on ruhu-ruhu on. Nelen ni Tuhan jodoh ba. Temula nage porro amu na tampan anggo masuk sarugo hontongan. Tema gorar na negeri pembalasan. Sangit songon din tong model nagiot. Oh lo, mungkin na sugiot bohe model ni be. On manom boy pikir kon ya biar mati ada boguru ise masaulakon le apa muninga. Inda na pikir konon mu isangai siapa isaulakon. Na penting amal ibadatmu patur. Yang kedua, inangkinin hadis riwayat Hakim teh bahasona mulai baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin 40 kali mula maruni ba insyaallah taala apabila sembuh maka hapuslah dosanya. Apabila dia meninggal dengan sebab sakitnya yang itulah penyebabnya dia meninggal dunia, maka dia digolongkan orang yang mati syahid. Yang berikutnya, mangkoro asurata kul huwallahu ahada fi marodihi allazi yamutu fihi mi'ata marrotin lam yubtan fi kobarihi. Siapa yang membaca surah kul huwallahu ahada di dalam sakitnya 100 kali dan sakitnya itulah penyebab kematiannya, maka tidak ada baginya siksa ataupun tidak ada baginya fitnah di dalam kubur. Tidak ada siksa, tidak ada fitnah, tidak ada pertanyaan dalam kubur. Wa amana min doqtotil kobari, dan dipelihara Allah Ta'ala ia dari sempitnya kubur. Ahi baca. Kalau nggak pernah sudah pun nakul huwallahu ahada. 3 kali, 100 kali. Baca mas 100 kali kul huwallahu ahada. Apabila meninggal dunia iba sebabkan penyakit nibana ian, maka anak ini terhindar dari siksa kubur. Kemudian apabila sehat juga insyaallah taala ampun segala dosa-dosa. Terus wa hamalahul malaikatu yaumal qiyamah bi aja natiha. Maka malaikat mengangkut ataupun diangkat oleh malaikat dengan sayapnya pada hari kiamat hatta yujisunahu minas siroti ilal jannah, sampai dia menyeberang di atas titian sirotol mustaqim pada hari kiamat. Jadi kelebihannya pertama mulai baca kul huwallahu ahada 100 kali mula maruniba, maka terhindar dari siksa kubur, terhindar dari sempitnya kubur. Kemudian diangkat malaikat saulakon dohot sayapna di hari kiamat menyiborangi titian sirotol mustaqim. Paingoti-ngoti mana dua itu? Oh, lolot ya. Mana tahu umpamana ibantong marun, apalagi napayah, aunung rangku boto inang datar baca 100 kali sekaligus sih. Makanya dari hadison pedokonia di dalam sakitnya, berarti sakitnya na ian. Manum bentong inang mangido mohop baya sasakutungan na modom.
sasaborngin ngana modom na busa base do dia matar bacai. Jadi waktu tenang, nida sahebat-hebat ni penyakitnya laki, saancit-ancit ni penyakitnya laki, adong denida jedana. Adong denida sona mancit nai. Isi malanga baca. Siap ko 10 mah. Naron bose 10 nai bose, naron borngin 10 bose. Jadi ibaca mah sampai 100 di marun ni bana iya. Walaupun indah siap sekaligus, icicil mah harana Nabi sudah mau mencicil entong. Nabi aso mangang suri dong, ngana heran kamu dah, ngana ajaran kamu be anggona mangang suri on. Baju sajo yang suryamu, payung, udon, panci, kuali yang suran, apalagi mawirid. Nah, malo mamu anggona mangang suri on. Nah, angkon pegari ajaran anggona mencicil do guru na malo mami ini mudah. Payung pe 35.000 cicil de 5 kali bayar. Jenanan mah 5 kali bayar nina martambah do 10.000 naik nina. Adiar mah asal males mencicil. Karena ni yang ngasih nok podom ni anggo ngadong cicilannya. Alak angkon na sodong do cicilan na so sinok modom. Au monjung mo bege bayu marcari tu boto. Au da bo nda tagi ulala anggo ngadong utangku nia. Karena masih nok tu ulala modom tiang godong utangku ke coba tau ngot nia. Astagfirullah. Iba gari na manguluon porroa tenang-tenang do na manguluon ulang susah-susah. Bo berbeda-beda entong inang. Berbeda-beda na manguluon. Karena sarupo perinsipi na manguluon. May dokon jamu manombo alak mas susah hangguya na sonang doroannya. So na dokoni jamu carito na marbalik motor. Alak ma martangisan sudah uma-uma anggo bayo man tata saja mekel. Aso rupa na marbalikon motori karena motor sewan tong. Adong ilambung ni ada boruna deges. Ai mada kesempatan emas ning ruani. Alak ma martangisan anggo ya mekel-mekel. Mesodo kon manung barong dalakon na ribu-ribu. Le sadong-adong saja na tidak-tidak. Alak na musibah may dongan anggo na nikmat do pesi rupa. Jadi na berikutna mula maruni ba bahasona sobar mai ba di atas marun ni bai, di atas sakit ni bai anggo bisa ulang mangeluhi ba sampat di katorangan na songonon nangkon mangeluhi batu manusia tu Tuhan mai keluhkon. Jadi tola dolei dokon penyakit ni bai tualak na ro mangaligi iba tola sekedar tualak na songon dia mana tola sebutkan sude penyakit ni bai secara rinci tualak na membain ubat ni bai contohnya dokter mularo dokter menyapaina ulang bosentong nimu dia inang na mancik da tolai dokon dokter arana isi alak na menyembunyion penyakitna ni na bosema nakon kusuni marubat ning dokter intong dokon do tapi anggo tu alak nangkon par dokoni sude dia langana mancit kawan ning dongan mi alah pasongon lagui sakitnya di sini ini namana sude. Oh Tuhan. Na mancit do masude ini ya on pemancit ning kalai itiop kalai ujung nyobuk na ipe mancit ning nanggoina pantas me baya obuk pe tiop mancit. Tentong kon na mancit ilala ya tile marna orang do lakon temani dainang ulang do deba marun kalaki umna marun sotik dope tempel boy kiri kanan tempel bose igung tempel ison marulos me tangga alah naninna sajoma adong dua laki nga binoto na marun roya manabusi ima nda binoto na marun ya jabat rupa na ronyangan do ilalaya isip ko niya adong dua laki marun natabori lalaya mangan morong-orong malos mangannya alah ancitan niya sajo sapalan abis na do sa pinggan marun mana abis na do sa pinggan ningku na songoni yang guabangmu ning ada boru aso songoni
Arana mula tongkinai sehat ya terus margogo deh. Ini ada marna orang na bose benar. Ini marna orang. Marna mengke. Marna cengeng mula saru di dagana. Jadi guru mula marun morong deroi. Buat morong jo de boy. Cuma nantong mon ngasa parah na idokon na nang kinian. De bantong binege bagai jabat tulu bagas. Oh lo, bisa dope mangarekam gari pa dua bagas. Morong na ibo. Selanjutnya mula marun ma'alaki. Sikirnya nakin madung-adong. Mulai ta mangaligalak na marun. Pertama, aha diibaca menurut di dalam hadis sahih ahai dokon nabinta. Mangkola siapa yang berkata walak na marun mon kepada orang yang sakit. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyaspiyaka sab'a marrotin 7 kali. 7 kali. Tapi mula ada baru tu karujung naik. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyaspiyaki. As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyaspiyaka. Walak laite mula ada baru ayyaspiyaki. 3 kali, 7 kali. Inda maridin ketika marun kalaki imai bacaun ko. Lam yahdur ajaluhu afahullahu min marodihi. Insya Allah belum tiba ajalnya dan disembuhkan Allah dia dari penyakitnya. Insya Allah ta'ala. Timbul pertanyaan umat tua di pengajian. Jadi guru pandok ni gurui mula marun kalaki ibaca 7 kali as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyaspiyaka. Olo inang ningku. Insya Allah ning guru inda pe ajali. Olo. Insya Allah sehat do pe yai menurut di hadison. Jadi dah guru ibaca sajo nga mate-mate be ini ya. Borado ba inang parjolo na membaca nai mate ningku. Sulang bentong adong saksi na bahaso na sobaru mate bose. Tunai bacao ni. Olo anggo benai mayentong biar naya. Wari nga mate-mate gurunya. Rana parjolo na membaca nai mate. Biasa deh. Biasa do ba. Kami sahabat heran ko isi. Manom boda boinang masih tutu pancing mana sahabat dia. Unda mate-mate ning ya. Ngu coba beazal na lesna mate deh. Topek waktuna. Sada. Yang kedua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya lalu membaca doa kepada Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. U'izuka billahil ahadis somada. Allazi lam yalidi wa lam yulada. Wa lam yakullahu kufuwan ahada. Min syarri ma tajidu. Qolaha maroron. Bahwasanya ketika Sayyidina Utsman sakit, maka Rasulullah datang menjenguknya. Maka Rasulullah berdoa kepada Sayyidina Utsman. Berdoa kepada Allah untuk Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. U'izuka billahi. Aku meminta perlindungan untukmu kepada Allah. Allah yang maha esa. Allah yang esa. As-somad, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulada. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahada. Tidak ada sekutu baginya seorang pun. Min syarri ma tajidu. Dari apa yang engkau rasakan. Atau dari penyakit atau kejahatan yang engkau rasakan. Jadi, on may bacaan Rasulullah ketika sakit Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. U'izuka billahil ahadis somad. Allazi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahada. Min syarri ma tajidu. Ning Rasulullah. Dapat meh? Anggo as'alullahal azim meta tulis mena lewati. Kan? Tapi bismillah au'izuka ndape. Nah, tong kinai ngabino tong godong son ahana si pidolna ita tulis. Mendung. Nah, imai bacaan. Berikutnya
ma yusibul mu'mina min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin hatta syaukati yusakkuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh suatu kelelahan. Lo jado mahoinang nama rusawi demi anak demi boru. Mangomo dilupaknya lah. Lo jado mahoinang na manggurisi. Lo jado mahoinang na mangomo isabanya laki. Lo jado mahoinang na mandaiki itangkoki di batu siringgaan mo. Atau di Quran Lumbangan. Paya jaumping. Lo jado mahona marusawi. Maka kelelahan mi menjadi penebus ni dosamu. Menjadi pengampun ni dosamu. Lo jado mahoinang na marusawi. Sobar maho. Mengampun kon dosamu deh. Terus lelah, penyakit. Songoni jua penyakit. Naro ya samurat tuhoinang. Asamurat, asam lambung. Sudah na asom-asom may derita ho. Sampai kurang asam. Ang kunay ubatan yang kuna iya ni. Ulangi padiar-diari. Kurang asam ni. Padahal inang naiharap kon mo asam podeh saja doro. Ternyata roh asam lambung. Roh asam urat. Harapan mo asam podeh do. Sundia mi inang. Penyakit na derita mi. Ahaning Rasulullah. Seorang mukmin yang ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, risau, susah pikiran, atau sedih, sampai terkena duri sekalipun, melainkan semuanya itu akan dijadikan menjadi penebus dosa-dosanya. Pengot-ingot mete. Ma yusibul mu'mina min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin hatta syaukati yusakkuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh kelelahan, penyakit, risau pikiran, susah pikiran, sedih hati, sampai terkena duri sekalipun, melainkan semuanya itu menjadi penebus dosa-dosanya. Loja do mainang tile kadang nama rusoy loja palagi botoi bape may rasuan mentong mangguris na jolo may rasuan mangomo tu sabanya laki mangomo manyabi mardege waktu di musim marinti dope dege tano anggodung mamas pasinda do tawibe lagi pulan tong karejo ni mauma deh anggodung paksiko lebe purba dot dope bay na iya loja do madaina mula tope bulan Ramadan payet doma day jurida. Susah doma. Ima sodokon. Iba pemay rasuan. So totop kita gari marusaw. Sitel majolosotik partaunan mina marsabay. Ulang gari manyabi bay puaso. Kasihan iba pwede da alak. Manulungi alak do da bo maribada tinang. Manulungi alak de maribada. Ulang gari di Ramadan be manyabi. Kasihan iba. Na ibuan roa pwede dan. Mula tope lasari. Ono maanggo dan pupu ningay nang bo. Ning ya. Ngantong lagi lah ada kalak manyabi di parudan. Ada kalak na manyabi di parudan. Jadi nda tola salah sangka day nang da mularo udan alak puaso lewat idaho idalani alak puaso ibulan puaso lewat bayo markareta ninna sajo pot benda songoni kinando yai nang da benda manampungai kia. Ron salah sangka poseho. Bahan. Oh lo, nalojai. Nama ngajari pe bana lojari manombo ba. Oh loja memang nerasuan de loja kadang sundia medokon sokon na mga jion pe kadang inang bo jabat opat sadari kadang rama nombo 5 mula musin-musin pangajian getidok do ilala
nangkon da bone ba tapi ma pupui doko na di ngato la mandokon loja mandok na dengganing ro do ma loja do manombo lambok do mailala manombo to lap tu bagas ipagulung na sinok do maturus modom ima nda terbuka manombo jaba tadi baju ibe benget modom na sering menah ngidala ni manombo sada-sadai baboto getar pinggir bagi do mailala manombo loja memang jadi sudah naik untuk mengampunkan dosa. Kemudian songoni jua nangkin aha penyakit sobar maho so mengampunkan dosa penyakit ini. Oh lo temai dokon jamu inang nabahat da pahalumu namar penyakiton peligin mar sikir jalan terus so nau dokoni mantong asal mar penyakit ko inang amun asa muratoni bagi amuna dongi rematikna asal get jongjong bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku tolong mau bismillah subhanallah walhamdulillah wala illallah. Nah ibadat saja me. Nah ibadat saja malau sujuguk pe songoni bose ma. Subhanallah Allahu akbar na lo bibahat ibadat. Nah ima penyakit do pe mula sobar ko. Jadi sahinggo inang disadaka torangan tangion dah. Dihadirkan nanti di hari kiamat. 3 golongan manusia dihadirkan di hari kiamat. Pertama, dihadapkan orang yang mati syahid untuk dihisab, untuk dihitung ibadahnya. Aso mati syahid ko. Karena Allah, anggo memang betul karena Allah masuk surga tanpa dihisab. Tapi apabila tidak karena Allah, karena jabatan atau harta ghanimah atau harta rampasan perang, maka dia ke dalam neraka. Tapi yang berikutnya, dihadapkan orang yang ahli sedekah di hari kiamat. Maka dihitung, ditanya dia di hari kiamat, kenapa dia bersedekah? Maka dikatakannya, saya bersedekah ikhlas karena Allah, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tapi apabila dia bersedekah bukan karena Allah, ada sesuatu, harana get pilkada do, harana get pemilihan nadia namocom do, marsadoka hiya tenda, rupana soy pilih do. Rupana ngan ikhlas karena Allah. Maka on sudena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi orang yang diberikan Allah Ta'ala ujian, bala, penyakit, termasuk penyakit, di leher ni siamar mocom-mocom na manguluan, maka dia disuruh masuk surga tanpa dihisap, tanpa ada perhitungan. Sehingga orang-orang yang sehat waktu di dunia, dia meminta, mengharap kepada Allah, sekiranya dulu saya sakit di dunia, rela maawi gunting-gunting begarina jolo badanku di dunia, harana betapa hebatnya kelebihan orang-orang yang sakit di dunia, tapi dia sabar menerima penyakitnya waktu di dunia. Sobar yang menghadapi ujian ini cobaan. Ay manumbuntong na orongan tile. Olo. Lau-lau pe amorong. Ala. Ninga. Markareta pe amorong. Kaya na kero pe markareta. Lima. Jadi alak na lojay. Manobus manobus dosanya. Alak na marpanyakiti. Manobus dosanya. Alak na susahi, risau pikiran, kacau pikiran, marsak, yarsak anak, yarsak boru, yarsak permain, yarsak keluarga. Sudah mengarsak, susah domaho. Ahad itu tujuan ni untuk mengampunkan dosa-dosa. Sobar maho. Mungkin lupa itana jolo dosantai, dompak posonta. Dosa 10 tahun na lewat, dosa 5 tahun na lewat, lupa ita rupana, ita ambang madung yang puni Tuhan kita. Maka indah perupana. Sementara Allah Ta'ala naulungan rohani Allah Ta'ala jita. Saulang masuk kita tunarakoy. Ilehen majita penyakit. Ilehen majita kasusahan. Ilehen majita ujian namar mocom-mocom. Tujuan aha? Mangampun so ampun dosa ni bay. Anggo songoni doinang. Ta indah basatio palak namar penyakit. Ben bahat na dosana. Deba maninggion derajatnya do di sisi ni Tuhan. Datoleta salah sangka tu para ulama-ulamai. Para kekasih ni Allahi. Para nabi-nabi'i. Yang go model kita udah salaluan model kita model lawan mungkin marpanyakit umpod harani bahat ni dosa do. Nah lupa ita sementara Allah Ta'ala porwan ni Allah Ta'ala anso salamat kita sampai tu akhirat saulakon.
maka marroan mapanyakiti. Anggo soni do dia genanan. Do santa na bahatan sampai mamujolo. Amujolo marpili. Dia genanan do santa na bahati panobusna panyakit atau kasusahan atau loja daripada ita taubuskinan dohot taubat sumbayang kita maribadat kita. Dia genanan. Nah ima anggo songon itu masih tapabahat taubat. Yang gona sorahon tong paintente mah. Ulo paintente maksud naro ujian nagodang jo. Jadi genanan menurangku bo pena so bisa do peta 100% mantak tingon dosai tubat itu topan. Les pupu do pesala benda manusia do hidawinang. Pupu do pesala. Taubat mu jalan terus. Pupu ita membaca istighfar. Pupu baca raja istighfar. Adong lepison na sudah pun na raja istighfar. Kan maya ami suruh menaya pil na lewat itile. Aha di raja istighfaron. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqotani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastato'tu. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ulang na so dapat. Nggo garisiko law ninang upajong jong mamumulang dapot kamu. Tentong bayang atar pajong jong tobang-tobang. Ipajong jong nununggali bose paturya. Madung. Selanjutnya, seorang mukmin menurut hadis riwayat ni Abu Daud, innal mu'mina iza asobahus sakomu. Seorang mukmin jika sakit kemudian sembuh, maka penyakit itu menjadi penebus dosanya dan peringatan dalam menghadapi masa depannya. Sebaliknya, imagunan alak namar imani ona penyakit panobus ni dosa dot menjadi paringotan tusia te. Sebaliknya, orang yang munafik jika sakit lalu sembuh bagaikan onta yang diikat kemudian dilepas. Maka dia tidak tahu kenapa dia diikat, kenapa dia dilepas. Maksudnya mengerti deh. Mulai kobe ambeng arana untung adong ison. Nolo. Kan darong untung ison. Oleh darong untung baik. Ang warajaan nto namo sumetete arajaan nyalak na jolo kan na ribur-riburan itilete. Oh lu arajaan nyalak na jolo biya man to ngonompung ni ada tusia turu na rajaan ni. Mani ita ay ba na arajaan nyalak na jolo jawtang bagedo jawteng bagedo kan ngorarni ayu do na pir-pir bage adong jalaud do adong jaumbak do amo cemme. Jadi arajaan mentong. Indah nama ningung dah boy. Allah. So adong de parpikiran sotik dah boy. Allah. Jadi na selanjutnya inda bino tuambengi itamba tambeng. Na itamba to nambengon ibu tuambengi di sang aswi paluaya. Enggak, dia mengerti ya. Ibu tuan bengi di sang aswi tambatia. Anggwalak na munapiki songoni me ilen Tuhan ujian darong masalah inda dong pokokna lagi ro ujian. Ningya meya. Tapi anggwalak na marimani ngaso ni aso ujian Allah taala aw. Ahado salang kuruan. Ahado sang kuruan. Angkon ondo menjadi pengajaran. Imalak na mariman. Ahado roy soro macam-macam ujian dan cobaan. Aso maruna. Hara mengujiau semata-mata Allah taala. Apakah harani dosangku? Ondolak na mariman. Tayang gona somar imani ibarat kon ambeng ibarat kon ni unto ibarat kon ni lombu itambat ya ngai boto ya sang aswi paluaya ngai boto ya sang aswi tambat ya. Berikutnya mayuridillahu bihi khaira yusibi minhu rahul Bukhari. Siapa yang dikehendaki Allah taala menjadi orang yang baik
maka Allah akan memberikan ujian cobaan kepadanya. Mulaget porwan itu Tuhan alak na baik kita, ibain Tuhan ujian cobaan di tanah mau. Biar ni pada sorong ujian cobaan. Maka nama nombo da winang ngatar podom ko susah ko. Nda tar podom beto sasaborongin adong pikir konon susah ko. Ahado rupana pertunjuk dari busian Allah Ta'ala so sumbayang tahajud kita. So maribadat kita. Maka na anggap baik do. Mana tahu inang songonon mangurubiti matamu kanan anggap baik ko pot benda dong da ilahin Tuhan jauh na denggan. Sahingga sumbayang ko mangido mudah-mudahan Tuhan ku partanda na dengganon. Mar kedip-kedip bose mata kiri. Mudah-mudahan Tuhanku kebaikan don naget roon. Sumbayang ko, doa kontu Tuhan. Ulang mabiar. On mangkulingan porik siap kap kita dong na mate. Nda dong songoni rumusna. Anggap baik saja di tatu Tuhan. Nda tarpodom anggap baik. Mungkin Tuhan menyuruh untuk maribadat. Susah pikiranmu oban kontu sumbayang. Susah pikiranmu oban kon mengaji Quran. Kon ngada ke menjalai perkumpulan ni uma-uma. Ibandom akhirna sopolosok merekna. Ibando masopolosok isi do mamar kumpul-kumpul sebotohon rap mangecek mesisa sakutu na sodong labona marsi do kon penderitaan na bema ngadong salosena rapuas bose lala dan sodong do penyelesaian aranan tong menurut keterangan di unjung utonton di YouTube dokter ninga mula alak lai dah bunyi adong masalah na mapohom. Alak lai ketika laki-laki ketika ada masalahnya dia diam karena mencari solusi, mencari jalan keluar. Perempuan ada boru jika ada masalahnya marcarito tunasada sudah cari to sehingga laksa kampung memboto. Dungi boto laksa kampung susah bose. Isi mendok najo. Ninya bose me. Na lancar melongan si hai te babania do na lancar pardokon ia dialak. Mau tambah alak kantong sotik-sotik, martotik-sotik pe tambah alak, mamar tambah, mar putar 180 derajat. Aturan harian borongin. Napa na mentang ben kalau dicari to sohon. Maka na mula dong keluh kesahan ibatu Tuhan dari babagari mangadu. Minta palalu sotik na. Iza maridol abdu salasa ta'ayamin khoroja min sunubihi kayauma waladathu ummuhu rawahu Tabarani. Jika seorang berpenyakit, jika seseorang sakit atau seorang hamba sakit, jika seorang hamba sakit hingga atau sampai 3 hari, maka keluarlah dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan ibunya. Seorang hamba sakit sampai 3 hari, maka keluarlah dosanya sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Darong bedosam, insyaallah ta'ala. Tapi ang dosa na godang ba atau dosa na berkaitan dot manusia o paulak doang go balok na tangkoy bangana salo sebo pemarun ko 50 tahun. Olo. Tano na tangkomi, tano na serobot mi. Nda na ampun ya. Jadi sundia do ma paulak. Bagian ni sudaromi na soy bilehen mi bo pemarun ko bangana penebus ni dosa mi. Peringatan dejo sosodar ko paulak mulak. Jadi dosa na berkaitan tu Tuhan insyaallah diampuni Allah Ta'ala. Tapi na berkaitan dot manusia atau dosa besar, taubati. Man katama humman yauman asobathu akhrajahu Allahu min zunubihi kayauma waladathu ummuhu wa kataballahu lahu bara'atum minan nari. Siapa yang menyembunyikan sakitnya atau demamnya 1 hari saja, 1 hari, isembunyikan ko, isipkon ko, ndedokon-dokon ko namarun ko, disembunyikan, maka Allah akan melepaskannya dari dosa-dosanya, bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dan dicatatlah baginya bebas daripada api neraka. Masya Allah. Sadia nakin sadari. Inna suda'a, sesungguhnya sakit kepala, mancitulu, panas atau demam, itu selalu berjangkit pada orang yang mukmin yang dosanya sebesar bukit Uhud. Maka tidak terhenti penderitaan itu sehingga tidak ada sisa dari dosanya walaupun seberat biji sawi.
Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Manci tului. Penang na panubis ni dosa deh. Demam. Ilas matondik. Allah ulo siya wala. Nina bagay do mabayay ng ibo do marwatila. Mga ibayin ulos to lulapis inda pe mampan. Ibayin do tasurnay. Ibuat. Ang goto pe inang naahay. Mutur. Betul kan? Iba pe maunjungan tong irasuan ni. Penyakit panas itu atau demam itu menjaga tiap-tiap mukmin daripada api neraka. Dan panas semalam ataupun saborngin demamko itu sudah cukup menebus dosamu 1 tahun. Berarti ang binoto kelebihan ni penyakiton pordo rasoni gari maru ni berarti ang godong dosa ni bang apentong pado-pado mardosa iba tujolo ni Tuhan. Olo ngana mo ngana bebe. Jadi guru perela do gari guru insyaallah taala anggo memang ido mana bisa menebus dosa ni ba haranya dong dosa ni ba kesalahan ni bang kon namarun do ma apa boleh buat pokok nagari mate basa ulakon ulang maroban dosa mudah-mudahan dapat pengampunan. Entong anggo bisa gari ulang songoni jabat kan so ni ma tayanggo memang na songoni ma ya ita pasrah kon tu Allah taala tarana inda tole tamar cita-cita marun da tole tamar cita-cita mate gari mate maugenanan enda tola apabila ona timpo musibah baginda tola songon. Penyakit demam itu alat tiupan dari neraka jahanam, maka jauhkanlah dia dengan air dingin. Al-humma kirun min kiri jahannama panahuha angkum bil ma'il barodi. Penyakit demam itu alat tiupan daripada neraka jahanam, maka jauhkanlah dia dengan air dingin. Kemudian berikutnya, siapa yang mati karena sakit perut, man qatalahu batonuhu lam yu'azzab fi qabarihi, rawahu Ahmad wa Tirmizi wan Nasa'i. On manajolo ning bayo ma ado pau. Au da buguru urang daw yakin na adong siksa kubur ini ya, mang. Si pau parzolo. Aso songon ini ko. Ngadong dapotawi Quran. Ngadong dapotawi hadis ini ya. Tangin so bacaon hadisna. On ma mangkota lahu batonuhu lam yu'azzab fi qabarihi. Siapa yang mati karena sakit perut muntaber munmen. Adung tidak akan disiksa ia di dalam kuburnya ning nabi. Ngonon memandapot ulama termasuk alak namun meni igolongkon alak mate sahid. Anong bolakon na bo na ribur-riburan ni. So ngoni bagay mapertanyaan na. Man usiba bi musibatin bimalihi au pinapsihi fakatamaha walam yaskuha ilan nasi kana haqqon 'ala Allahi ayyakfiro lahu. Masyaallah. On madainang. Adong na namo damda. Paingot-ingot itambani kazi muda. Siapa yang menderita musibah, bala atau penyakit baik di dirinya atau hartanya, dirintong penyakit me, kasusahan bagai me, hartontong inang ona panangkoi, tangkolak bagai kulit manis muna dia na mocom, nda senay dokon-dokon ko, isembunyon ko, padahal na ancitan do ilalaho, nda sudah dokon-dokon ko, maka tidak dia mengeluh kepada manusia, hanya dia mengeluh kepada Allah, maka hak Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Yampuni Tuhan insyaallah dosa-dosana. Jadi tarsongoni majolodah mudah-mudahan marguna marmanfaat kita harana kotua sarna yosema wallahu a'lam. Tantong manombo umnama godo pe baya o lasiak lamot ipe tar 2 batang do. Na isa jo mero abis dongannya. Sudenya oh lo rupana 2 batang itu na abis. Upaben na pamasakin domi do daganak, ibuat daganak umpamano no dokon-dokon niya madiutaw ni sajo do makece. Na mago do pe kulit manis niya sa batang. Ipe na sa induk pat do rupa nagit pangumban nulok do ben kalak. Na dokon-dokon niya ma. Na mo man kalakon manom. Na hebo akan. Na marna hebo do lakon na musibah. Jadi tu ise do garipade dokon
Ya duan matu Allah Ta'ala mula dong sesuatu na terjadi tu diri niba atau tu harto niba. Sehingga so yampuni Allah Ta'ala dosa-dosa niba. Jadi tarsoni majolo subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra'i wat tariqatil bayda'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaizana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.